शीघ्रचंद्राय नमः ओम शीघ्रकाय नमः ओम गोकुलचंद्राय नमः ओम राममानसचंद्राय गोकुलचंद्राय नमः ओम शांति भवति ओम शांति भवति ओम शांति भवति ओम शांति भवति। कृष्ण प्रणाम। वैष्णव चरणे यदि अपराध হয়ে থাকে अनंत गिरी वैष्णव ऋषि चरणे আমরা প্রণাম গ্রহণ করি কৃষ্ণের কৃপা আশীর্বাদ গ্রহণ করব। সকলে প্রণাম করুন। বাঞ্ছা কল্পতরুভ্যশ্চ কৃপা সিন্ধু ভৈবচ পতিতানাং পাবনেভ্যো বৈষ্ণবেভ্যো নমো নমঃ। অনন্ত गिरी वैष्णव চরণে ধন্যবাদ প্রণাম। রাত হয়ে থাকে হে বৈষ্ণব ঠাকুর হে উপস্থিতি সকল ভক্তবৃন্দ সকল কমিটির শুভানুধ্যায়ী সদস্যবৃন্দ শুভা